मन्थ्रिफ्रा बिप्लब कुमार देव केपेकरि हासे सामनानि बागै खरां रिमानि आ खरां यासाजाफोनो फियाबा ताबुंबो केपेक मानै जानाय बानिया खालायनि रंनो आसुइ मान्याखौ फासालो हाइनहाय जुराय बारितै मालखं बाय सिदिक्रान लांजाखै तंफ्रु नायमुथानो बाय मानजाखा फियाबा बानिया खालायनि रंनो रंबि मानलिया खालि थांबायका हादिउ रां मारिंगोनो खक नै रासाय हाय रां पातिमन्त्रि बाजारेश्वरा थाना बाय खबजाक जुराय बारि आउटपोस्टनि पुलिस इनचार्ज निरंजन दास साका फासालति बरजरा त्रिपुरानि करिमगंज थांगि तंमनि WB060088 खुंसा हुंदा सिबिक मालखं त्रिपुरानि आरिलै जुलाइबारि चेकपोस्ट सहैखेनो बारजाव तंनाय नायमुथाराव मालखं बुथांनि बागै सिगनेल दिमानि फियाबा मालखं बुथांनि सयलिया दवै मथरि थांगा हानि बाय नायमुथारबो बिफिरिगि रमका लवायार पोवा सिकां पाराव फियाबा रमैमान्दिया खरसानो फानो मालखंगो रुतु मुंखायै काजिथाम पेकेटो शेर थामसि बुरे सिदिक्रान मानखा 30 মিনিটের সময় একটি WB060088 গাড়ি ত্রিপুরা থেকে আসছিল করিমগঞ্জ অভিমুখে যাচ্ছিল গাড়িটা। তো আমাদের চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টের নাকা পয়েন্টে আসার পরে গাড়িটি সিগন্যাল করে, কিন্তু সিগন্যাল অমান্য করে গাড়িটি দ্রুত বেগে গেট ক্রস করে চলে যায়। তারপরে আমরা গাড়িটির পিছু ধাওয়া করি, ধাওয়া করে ঠিক পাওয়ার আগে আর কি হাতিজোড়া 20 নম্বর বলে ওই জায়গাতে গাড়িটিকে আমরা ধরতে সক্ষম হই। তো তার আগেই ওই গাড়িতে থাকা 3 জন ব্যক্তি ছিল যারা গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপরে গাড়িটিকে আমরা ওখানে মানুষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে উইটনেসের সামনে গাড়িটা আমরা চেক করে ওর থেকে গাড়ির থেকে আমরা 34 কেজি গাঁজা আমরা পাই। তাতে 13 প্যাকেট ছিল, কিন্তু কোনো মানুষের আমরা গাড়ির নাম্বারটা কি? গাড়িটার নাম্বার ছিল WB060088 হুন্ডা সিভিক গাড়ি। গাঁজাগুলো কত টাকার হতে পারে স্যার? আনুমানিক ধরেন 2 লক্ষ 2.5 লক্ষ টাকা হবে।